چیئرمین شہنواز صاحب سابقہ ساڑے وائس چیئرمین بھی کام چیئرمین تھی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل جڑے اس وارڈ نہیں سب سے پہلی گل یہ ہے یہ وارڈ جڑی ساری ہے اس تو پہلے سیاسی معاملات سن سارے عارف صاحب نے اس بڑا کنٹریبیوشن ہے انہیں بہت بڑی اپنی جماعت کی قربانی دی ہے سچی گل ہے 2 امیدوار ہے سامنے بیٹھے صرف اس وجہ نال کہ اس علاقے امن ہوا ہے اس علاقے سکون ہوا ہے تو چلو بشیر صاحب کی سپورٹ کریں اور انہوں کی مہربانی ہے اصل انہوں کو فخر محسوس کرنا کہ یہ جا نمائندہ اس علاقے بلا بے تاک بندہ کسی قسم کی کوئی سیاسی مخالفت نہیں ہونی چاہیے انہوں کی کوشش رہی ہے بھی اپنے علاقے سارے ایک ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آج انہیں اقدام کری تھا واضح دسیا کہ واقعہ میں یہ کر سکتا اور اصل انشاءاللہ اس کو انہوں کو فخر محسوس کرنے ہیں کہ یہ جا لیڈر ہونا یہ جا نمائندہ ہونا جڑا عوام کی گٹھیاں بے شمار اختلاف ہونے لوکل باڈی الیکشن ہونے کسی جنہوں بڑے محنت کی اور بڑے اچھے طریقے سے کسی اور میں فاروق صاحب کی مبارکباد دینا جی بہت سے کہتے ہیں نا رات کے 12 بجے پیغام دیا اور آپ یہاں پہ سارے موجود ہیں ہمیشہ ہی آپ پہ مجھے فخر رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جسے کہتے ہیں نا لوگوں کی نمائندگی جو ہے اس کو جہاں جہاں لوگوں تک بھی پہنچانا ہے قوم بالا تک پہنچانا ہے آپ نے ہمیشہ بہت اہم رول ادا کیا اور آج کی یہ ہنگامی پریس کانفرنس انتہائی ٹائم چونکہ بہت ہی اس وقت تیزی سے گزرا ہے اور ہر چیز نے بڑا ٹائم پہ ہونا ہے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ چلیں ہم جلدی کر لیتے ہیں اور باقی چیزیں ہم کر لیں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اصل ایک چیز پہ آتا ہوں ایک ہوتا ہے لیڈر اور ایک ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ لیڈر کا کام ہوتا ہے اپنی جماعت کو چلانا جماعت کی حکمت عملی کو چلانا جماعت کے نظریے کو سوچ کو اور وچار کو آگے لے کے اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ لیڈر سے ذرا اوپر چلا جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ کمیونٹی یا جو مین کمیونٹی سے اٹھ کے پورا ملک ہوتا ہے وہ اس سے بالا ہو کے سوچتا ہے کہ اس سے کیا آنے والے حالات و واقعات پر اثرات متعین ہوں گے اب جو صورتحال بنی ہے میں اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا میرے لیے یہ انتہائی مشکل ترین مرحلہ تھا کہ میں لیڈر بنوں یا اسٹیٹمنٹ کیونکہ میں ایک جماعت کو ریپریزنٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی کو اور اس کے اس وقت پارلیمانی بورڈ کا میں ڈسٹرکٹ لیول پہ ممبر ہوں تو اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جماعت کو پیچھے کرے اور کسی دوسرے فرد کو سپورٹ کرے تو میں نے پہلے لفظ لیڈر اور اسٹیٹمنٹ کی میں نے سوچا کہ لیڈر نہیں بننا بلکہ اسٹیٹمنٹ کا رول ادا کرنا میں اسٹیٹمنٹ نہیں ہوں مگر رول ادا کرنا ہے اگر میرے رول سے یہ ایک اچھی آگے پیش رفت ہو سکتی ہے تو اس کو لے کے چلنا ہے اور اسی بنیاد پہ بشیر صاحب نے جب فیصلہ کیا کہ میں کسی جماعت کا ٹکٹ نہیں لوں گا ڈیفینیٹلی افیلیشنز ہوتی ہیں اور میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑوں گا تو ہمارے لیے بھی جو سب سے مشکل کام تھا جو میں نے اسٹیٹمنٹ کا کہا کہ آپ کے علاقے میں ایک استاد ہیں اور ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ ہیں 60 سال سے اوپر عمر ہے اور آپ کی جو کوالیفیکیشن بنتی ہے اس کو دیکھ کے مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے یا سلام بھائی سے یا آپس سے ان کو ہرواؤں یا ان کا مقابلہ کروں یا جتواؤں یعنی وہ ٹکر کی گھر میں لے کے کہ 2 اسٹوڈنٹ 3 اسٹوڈنٹ مل کے استاد محترم ہار جاتے ہیں تو تب بھی میں فارغ جیت جاتے ہیں تو تب بھی میں فارغ تو اس حوالے سے میں نے ایز اے اسٹیٹمنٹ رول ادا کرنے کے لیے فیصلہ کیا اور اس کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے وزڈم اور دوسرا ہوتا ہے انٹروین جو فیصلہ کرتے ہیں آپ وہ یا وزڈم کی بنیاد پہ کرتے ہیں عقل اور دانش کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا پھر انٹروین کوئی کرتا ہے جی کہ آپ اس طرح کچھ کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری وزڈم بھی موجود تھی اور بہت رول تھا اس کا میری اور ان کی آپس میں انٹریکشن میں اور اس میں انٹروین بھی راجہ جی صاحب اور برکت صاحب نے کیا یعنی جب وزڈم اور انٹروین دونوں مل جاتے ہیں تو پھر اس کا مقصد ہے انٹروین سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم نیگوسیشن کے پروسیس میں جب پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رول ادا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک نقطے پہ پہنچیں اور اس نقطے پہ پہنچانے میں ان دونوں اشخاص نے بہت ہی اہم رول ادا کیا دونوں بھائی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں
सो पहला पॉइंट मेरा लीडर और स्टेटमेंट के हवाले से था। बशीर परवाज साहब बड़े भाई भी हैं और उससे छोड़ के मैं कभी किसी को नहीं ये लफ्ज़ कहा, ये मेरे बेड दोस्त भी हैं। बेड दोस्त वो होता है कि आपकी छोटी छोटी जो हरकत और सुकनात है, मैं इनकी जानता हूँ, ये मेरी जानते हैं। ये बहुत कम होता है कि आप एक दूसरे को इतना भी जानते हो, और हमारा बहुत खूबसूरत नेक्सस था और आगे भी रहेगा। तो उसको लेके हमने ज़ाहिर है ये फैसला किया। और तीसरी जो बात थी कि मेरा आपके सामने अमूमन वर्जन रहा है, जब से मैं एज ए सियासी वर्कर बात करता हूँ, चाहे मेरे अपनी जमात हो चाहे मेरे मुखालिफ हूँ, मैं उनके मुंह पे कहता हूँ, और बहुत सारी दफ़ा मुझे तनकीद का सामना करना पड़ता है कि आप मुंह पे ये बात कर जाते, यहाँ पे बात करने की ज़रूरत नहीं थी। मगर वो मेरी शख्सियत का एक यूँ समझने गलत नुक्ता ही होगा दोस्तों की नज़र में। मैं उस पर कन्विंस हूँ कि जो बात है उसको सामने ही रख के करें। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आप लीडरशिप साफ दें, शफाफ दें, पढ़े लिखे दें, और वो उस इलाके की हैयत तरकीबी को समझते हो। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आबद इलेक्शन लड़ता है तो मैं ही हूँ, सलाम साहब भी लड़ते हैं तो मैं ही था। मगर मैं समझता हूँ कि इन दोनों को मैं को छोड़ के जो मेरा वो वर्जन है कि ऐसी क़यादत होना चाहिए, तो मेरे ऊपर तनकीद आनी थी इलेक्शन के बाद थी कि आप कहते तो थे, ये तो आपके पास आए थे तो आपने कुर्बानी क्यों नहीं की, मीन आपने क्यों उनके साथ लड़ाया। तो उसको भी मैंने डिलीट करना था कि नहीं, मेरा जो मौक़िफ़ पिछले 37 साल से है उसी को मैं लेगेसी को आगे लेके चलना है, ऊंच नीच ज़रब जमा करनी नहीं है। ये इसके अलावा जो पोजीशन थी, मैं इस पे अपनी क़यादत ज़फ़र अनवर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम क़यादत के पाबंद हैं कि जब तक आप उनसे नहीं राय लेते, आप जब उनको नहीं बताते, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब मैंने अपना मुद्दा बयान किया कि हम ये करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि आपको फ्री हैंड है, और मुझे भी इसमें खुशी महसूस होगी कि आप एक ऐसे नुमाइंदे को अपने उस इलाके से भेजेंगे जो यानी कोई भी उस पर उंगली नहीं उठाएगा कि कोई कोई कमी पेशी है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सुल्तान आबद का और सलाम साहब का। ज़ाहिर है जब इलेक्शन के आप अंदर आते हैं, एक पूरा प्रोसेस है, आप कंपेन शुरू कर देते हैं और आप पूरी वो जहन बना लेते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है। अगर आप में भी कई दफ़ा हो कि आप छोटा मोटा भी इलेक्शन लड़ते हैं तो आपका जहन बन जाए और फिर विथड्रॉ करें, तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। चाहे बंदा आगे पीछे वो कहता है सॉरी जी, अब मैं आ गया हूँ और अब मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं इन दोनों का भी खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब मैंने कहा कि ये चीज़ करनी है, तो इन्होंने कहा कि आप भाई हैं, आपका फैसला ही सबसे अच्छा है। और ख्वाजा इकबाल कॉल कर रहे, मैं घर कर लिया, मैं तो क्या सॉरी, कितने बजे है, अच्छा जी पे पहुँचे हैं। और ये मैं समझता हूँ अभी नहीं बने, अनअपोज आएंगे और इनके असरात पूरे डिस्ट्रिक्ट पे पड़े कि जब लोग देखेंगे कि उस वार्ड ने इतना खूबसूरत फैसला किया है, तो हम भी क्यों इसकी तरफ बढ़ें, से हम आपस में इंटरेक्शन करें और एक अच्छी क़यादत देने की कोशिश करें। बात फिर वही कि ये हमने सिम्बॉलिकली हमारा जो ये फैसला है सिर्फ हमारी वार्ड तक नहीं रहेगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब सोशल मीडिया पे ये इंटरप्रेट होगा और उस पर वायरल होगा, तो लोग इससे लाजमी इंस्पायरेशन और इंस्पायरेशन लेने से हमें फ़ायदा ये होगा कि डेफिनेटली कंपेन आगे बढ़ती है। जो मैं बात करना चाहता हूँ कि बशीर साहब इसी कैलिबर के नहीं रहेंगे कि ये काउंसलर हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी और इंशाल्लाह मेहनत करेंगे कि ये एक अच्छी जगह पे हमारी नुमाइंदगी करें और आगे जो हमारे यूनियन काउंसिल है उसके इश्यूज़ को कलेक्टिवली विजडम के साथ मिल के उसको उस नेज पर पहुँचाएँ जो हम समझते हैं बाज़ रह जाते हैं, ये महरूमियाँ हैं और उसकी वजह से। और मैं फिर दोबारा आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बशीर साहब के बाद साथ बेस्ट विशेज़ की तो बात ही नहीं रही। अब ये है कि हमने अपना सारा बोझ उतार के इनके कंधों पे डाल दिया है। इनका जो कंधा है वो कितने विजडम के साथ, कितने शऊर के साथ उसको लेके चलते हैं। डेफिनेटली जब आप अपने तीर कमान से तीर निकाल देते हैं, तो वो जिसमें पैवस्त होता है उसी ने निकालना होता है, उसमें फिर वो जो मारने वाला होता है उसका इशू नहीं रहता। हमने अपना तीर कमान या गोली जो है वो इनके सीने में लगा दी है। अब उसको कैसे तरीके से इन्होंने हैंडल करना है, लेके चलना है, तो मुझे यकीन भी है जितना हम एक दूसरे के साथ रहते हैं रहेंगे और आइंदा जो हिकमत अमली है उसको लेके चलेंगे, तो
डेफिनेटली ये उसी पे गुजारा है। आखिर में मैं सबसे पहले तो आरफ साहब का बहुत शुक्रिया जी। फिर इसके बाद मेरे आबिद भी मेरा शागिर्द है, और मेरे जो तल्लक हैं वो सबसे ज़्यादा शाहनवाज और सलाम साहब के साथ रहे। जिस तरह आरफ साहब ने कहा ना कि मेरे इनके साथ बहुत करीबी और अंदर के तल्लक हैं, सेम मेरे तल्लक आरफ साहब के साथ बाद में हुए, उनके साथ पहले थे। तो सलाम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप वो तो मेरा शागिर्द है, उसका मेरे से फर्ज बनता था और उसने उसे अदा किया, बहुत शुक्रिया। फिर इस को आगे बढ़ाने में देखें, इनकी मर्जी पाबंद हो जाती है जब आपके करीबी लोग आपका साथ नहीं दें। तो उसमें मेरे दोनों भाइयों ने गुड गुड क्वेश्चन। बड़ा करीबी है। और फिर मेरी तरफ से राजा अजीज साहब क्वेश्चन कोई नहीं जी, इंशाल्लाह ताला हम ये जो किया है हमने, मुझे यकीन है आपके ज़रिए दुनिया तक ज़मीन आज़ाद कश्मीर तक जो बात पहुँचेगी उसमें है। और हम प्राउड हैं कि हमने वो ताना लेने के बजाय, वो दाग लेने के बजाय कि आप बात करते हैं और आप उस्ताद के सामने किसी न किसी को ले, मेरा रिजल्ट तो 27 नवंबर को निकला, तो हमने उससे कबल अज वक्त एक पोर्ट्रेट किया है कैनवस पे अपना शक्ल। मैं समझता हूँ कि वो आपके सामने है, तो थैंक यू वेरी मच। बाकी चाहे मेरा जो आप कहते हैं मेरा जो